साधु श्री कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव हाँ चैतन्य चरितमृत कर अच्छा दुई जने धरी दुहे करे नरतन प्रभु भूत दुहा स्पर्शे दुहार फूले मन। हाँ महाप्रभुंकर ये वेदांत व्याख्या श्रवण करी सार्वभौम भट्टाचार्य कृत्य कृत्य हो हाँ केवल भगवान नहेले एभली व्याख्या किए करिवो। तेणु जितेबाला तेणु महाप्रभु कहले मैं कृपा कृपा प्रदान करी महाप्रभुंकर उद्देश्य। तेणु महाप्रभु एकदा प्रातः जगन्नाथ दर्शन पर सार्वभौम भट्टाचार्य को जिते भेटिले सार्वभौम भट्टाचार्य गातर उत्थान करना हाँ महाप्रभु को देखी पूरा अबाक हो गले। तेज महाप्रभु ब्राह्मण प्रदेय सेवक प्रदत्त यो निर्माल्य आउ कि पुष्पमाल्य नहीं सार्वभौम भट्टाचार्य को देते। सार्वभौम भट्टाचार्य ये सबू जमती ये पाई कौन प्रसादान बा शुष्क प्रदेश प्रसादान निर्माल्य संगे संगे गर्भ को खेपी गोटे जिनस अच्छी शुष्क परिचित बापी नीति बा दूरशेषतः प्राप्ति मात्र न भोक्तव्य नत्र काल विचार। जितेबले तुम्हें महाप्रभुंकर प्रसाद पाइब सेतबले कौन सी काल फाल देखिबार ना कौन सी काल देखनी नियम देखनी कि मुझे शौच होकर आसूची कथा देखनी सांगे सांगे पाटे पकेब। तेज ये सब जिन कहबार उद्देश्य कौन ना ये गोटे प्रसाद पाइबा सांगे सांगे आउ गोटे नाम ग्रहण कर कौन काल नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सदार पिता नियमित स्मरण काल नाम नबार काल ना कि महाप्रसाद सेवन काल ना बा तुम शौच शौच किसी विचार करनी से बिना दांत घोषे बिना शौच गर्भ को खेपिब ये क्या उद्देश्य हूँ कहीं ना केते महान से जिनस केते महान पाइबा संगे संगे हाथ छाड़ा करनी न देश नियम जत्र न काल नियम तथा प्राप्त अन्न द्रुत सृष्टि भोक्तव्य हरिर्ब्रवीत। भगवान भगवान कर निर्देश हरि हरि ही ब्रवीत अब्रवीत भगवान कहते कौन कहते ना न देश न नियम तत्र न काल नियम तथा प्राप्त अन्न द्रुत सृष्टि भोक्तव्य पाइबा मात्र सांगे सांगे गर्भ मन रखि था जिते निर्माल पाइबे सांगे सांगे जो अवस्था थे गर्भ को खेपन करेंगे। देखी आनंदित है महाप्रभुर मन प्रेम विष्ट हो प्रभु कहला लिंगन ये देखी महाप्रभु पूरा खुशी हो गले सार्वभौम भट्टाचार्य को आलिंगन कर दुई जने धरी दुहे करे न प्रभु भृत दुहा सुरस दुहार फुले मन जने प्रभु आ जन भृत्य तेणु उभय ये कौन कर परस्पर को आलिंगन मुद्रा नर्तन कर स्वेद कंप दुहे आनंद भाषिला प्रेमाविष्ट हया प्रभु कहते लगिला। तेणु ये कीर्तन करने द्वारा पुणी दिव्य भाव उदय स्वेद कंप अश्रु इत्यादि इत्यादि आज मुई अनायासे जिनिनु त्रिभुवन आज मुई करिनु वैकुंठ आरोहण महाप्रभु कहते आज मु त्रिभुवन जानी कहीं ना ये पहाड़ सदृश ये मायावाद दर्शन दार्शनिक ये सार्वभौम भट्टाचार्य को आज भक्तर परिणत कर तेणु मु आज त्रिभुवन जय कर आज मुई करिनु वैकुंठ आरोहण आउ आमर ये भक्ति प्रसार रे आ बाधा सृष्टि हेबो ना कारण पृष्ठपोषक किए रहिले सार्वभौम भट्टाचार्य रही। तबे
ଏଠି କଣ ପ୍ରପାତ କହୁଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପ କରି କୁହାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୌତିକ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଲୋକ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଶ୍ୱର ଆଚରଣ ଭେଦ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ନାମକ ଚିତ୍ ଜଗତରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ନାମକ ଏକ ନିର୍ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗକାନ୍ତିରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଚିତ୍ର ଚିନ୍ମୟ ଲୋକ ସମୂହକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ର ଭଳି ଭୌତିକ ଜଗତର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗ୍ରହ ଲୋକକୁ ନିଜକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଇବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷା କରିପାରେ। ମାତ୍ର କେହି ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଉନ୍ନୀତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଏ ତେବେ ସେ ଭୌତିକ ବିଶ୍ୱର ଏପରିକି ଉଚ୍ଚତର ଗ୍ରହ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। କଣ ଏଠି କହିଲେ ପ୍ରପାତ? ଯିଏ ବାସ୍ତବିକ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ଏ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କୌଣସିଠିକି ଯିବାକୁ ସେ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହା କରିବେ ସେଥିରେ ସେ ଆନନ୍ଦ। ବରଂ ସେ ବିଶ୍ୱର ଆଚରଣକୁ ଭେଦ ଆବରଣକୁ ବରଂ ସେ ବିଶ୍ୱର ଆବରଣକୁ ଭେଦ କରି ହଠାତ୍ ଚିତ୍ ଜଗତ ଲାଭ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ତାର ସେ ସେଠାରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପନ୍ଥାରେ ଭକ୍ତଗଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ନାମକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚିନ୍ମୟ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ଭକ୍ତମାନେ। আজি মোর পূর্ণ হইল সর্ব অভিলাষ, সার্বভৌমের হইল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস। আর সার্বভৌম মহাপ্রসাদ কଣ ଜାଣିପାରିଲେ? କାରଣ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ। ଆଜି ତୁମେ ନିଷ୍କପଟେ ହଇଲା କୃଷ୍ଣାଶ୍ରୟ, କୃଷ୍ଣ ଆଜି ନିଷ୍କପଟେ ତମା ହଇଲ ସଦୟ। ତୁମେ ଯେମିତି ଆଜି ନିଷ୍କପଟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛ, କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ତୁମକୁ ଅନୁରୂପ ସଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଖଣ୍ଡିଲ ତମର ଦେହାଦି ବନ୍ଧନ, ଆଜି ତୁମେ ଛିନ୍ନ କଲ ମାୟାର ବନ୍ଧନ। ତୁମର ଦେହ ବନ୍ଧନ ଏବଂ ମାୟା ବନ୍ଧନକୁ ତୁମେ ଆଜି ଛେଦନ କରିଦେଲ। ଆଜି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହଇଲ ତୁମର ମନ, ବେଦ ଧର୍ମ ଲଙ୍ଘି କଲ ପ୍ରସାଦ ଭକ୍ଷଣ। ତମେ କଣ ନା ଆଗରୁ ନିୟମ ଥିଲା ବେଦ ପରେ ପ୍ରସାଦ ଅଛି, ପ୍ରସାଦ ପାଇବା। ଆଗ ଶୌଚ ହବା, ଶୌଚ ହବା ପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଆମର ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିବ, ଶୌଚ ହବା ପରେ ଯାଇ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଟିରେ ପକେଇବ। ତେବେ ବେଦ ଧର୍ମ ଲଙ୍ଘି କହିଲ ପ୍ରସାଦ ଭକ୍ଷଣ। ବେଦ ଧର୍ମ କଣ? ଆଗ ଶୌଚ ହବ, ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବ, ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବ। ଏଇଟା ବେଦ ଧର୍ମ। ତାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗର୍ଭକୁ କ୍ଷେପଣ କଲେ। ଯେସାଂଶ ଭଗବାନ ଦୟଦନନ୍ତଃ ସର୍ବତ୍ମାନଶ୍ରିତ ପଦ ଯଦି ନିର୍ବିଳିକମ୍ ତେ ଦୁସ୍ତରଂ ଅତ୍ୟରନ୍ତି ଚଦେବ ମାୟାଂ ନୈଶାମମାହ ଇତିଧି ଶୃଗାଳ ଭକ୍ଷେ ସ୍ୱଶୃଗାଳ ଭକ୍ଷେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ, ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ କୃପାଳୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଅହେତୁକି କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତଦ୍ୱାରା ସେ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ଅବିଦ୍ୟା ସମୁଦ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ
जो मानकर शुद्ध देह ज्ञान रे बद्ध थाए हाँ जो मानकर बद्ध देह ज्ञान रे बद्ध थाए जो माने भावନ୍ତି जे मु ए देह अटे से माने स्वान शृगाल खाद्य होबाकू योग्य अटंती कण हरे कृष्ण प्रभु जी बुद्ध देह लिखाई कौन हरे कृष्ण कण प्रभु जी धन सेटा कौन बुद्ध देह लिखाई बद्ध लिखाई कि जो जेମିତି माने बुद्ध बुद्ध देह ठीक अछि देह जो माने बुद्ध देह भी लिखा है जो मानकर बुद्ध देह ज्ञान रे बद्ध थाए जो माने भावନ୍ତି मु एई देह अटे जो मानकर बुद्ध देह ज्ञान रे बद्ध थाए बुद्ध देह तो बोले कौन बुद्ध देह बोले बद्ध देह हेतु आज्ञा अच्छा बुद्ध अर्थात कौन बुद्ध अर्थात पवित्र बा मंगल एठी भाबार्थରେ ଲେଖା ଅଛି ଦେହ ଜ୍ଞାନରେ ବଦ୍ଧ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଦେହ ଜ୍ଞାନରେ ବଦ୍ଧ ଥିବା तापर भी सही कथा लिखाई से जेतेबेले निष्कट भाव परम पुरुष भगवान के पादपद्म आसने हाँ जेतेबेले से अनंत कृपालु भगवान ताको अहेतुकी कृपा प्रदान करती तद्वारा से अलंघ्य अविद्या समुद्र को अतिक्रम करिपारे बास किंतु जो मानकर बुद्ध देह ज्ञान रे आबद्ध थाए एठी परम पुरुष पाद पद्म रे गोटे शरणागति कथा कहिसेंती आ गोटे बुद्ध देह जोटा कि ज्ञान रे आबद्ध थाए शरणागति न थाए जो जार शरण भगवान पाद पद्म को जी आश्रय करना था केवल शुष्क ज्ञान अभ्यास करुए एटा बुद्ध देह अर्थात बुद्धिमान देह तेबे बुद्धिमान देह ज्ञान रे आबद्ध जो माने भावନ୍ତି जे मु ए देह अटे से माने हाँ जेते बुद्धिमान हेले मध्य सेमानंकर देहटा कौन स्वान शृगाल खाद्य देवाकू योग्य अटंती बा हेबाकू योग्य अटंती हाँ मरीगला फोपाड़ी दियो सन ए जे देहर एई गति तार अनुगत संसार वैभव आर बंधु जन जात हाँ ए देह पतन हले कि हबे आमार केह सुख नाही दिवे पुत्र परिवार जे देहर एई गति तार अनुगत संसार वैभव आर बंधु जन जत बुझिले कि तेणु एई भली संसार शरीर मम पड़िया रहिबे विहंग पतंग ताय विहार करिवे फोपाड़ी देखि आसबे हेरी विहंग पतंग ताय विहार करिवे माछी कौन कौन हब पगमाछी हक पड़ो हाँ जे देहर एई गति तार अनुगत संसार वैभव तार बंधुजन जत ए देहर एई दुर्गंधमय शरीरर अनुगत होउछन्ति एमाने किंतु जेतेबेले भाव सेई देह जेतेबेले भगवान के ठारे प्रपन्न हो जाए सेतेबेले मंगलमय द्वार ता पई खोली जाए आउ ई ज्ञानी मान शुष्क ज्ञानी मान को भगवान कृपा करते नाही बोली ठीक कह जाइछ तेणु दुईटा जिनस गोटे शरणागति जिनस सर्वधर्मान परित्यज्य मां शरण ब्रज अहंत संसार पावे मुक्ति शरण ये कथा कह जाइछि आउ ज्ञानी मान कहले बहुना जन्म नाम ज्ञानवान महाप्रभु वासुदेव शर्मा से महात्मा सौदल बहुत जन्म खाली ज्ञान अभ्यास करी 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 शेष जितेबाला कौन पहुंचब कौटी ना सबु किछि भगवान अटंती अनुभव कर आमर आयुर्वेदर आचार्य जने श्री हेले किए से कालिदास सभार से थिले धनंतरी पंडित ना प्रभु जी देवता धन्वंतरी कालिदास सभार नथिले तो चरक चरक
ଚରକ ସୁଶ୍ରୁତ ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ଏମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶାରଦ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇଲେ ତୁମେ ଯାଅ ଏ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଅ, ଏମିତି ବୃକ୍ଷ ଚୟନ କରିବ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ କିଛି କାମରେ ଆସୁନଥିବ। ସମୟ ଦିଆହେଲା 6 ମାସ। 6 ମାସ ଯାଇ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ହେଲା, ସେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ ନିଜେ ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ତୁମକୁ 6 ମାସ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସମୟ, ତୁମେ କାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ଫେରିଲନି? ନା ଗୁରୁଦେବ ଏଭଳି କୋଉଠି ବୃକ୍ଷ ମୁଁ ପାଇଲିନି ବା ଗୁଳ୍ମ ପାଇଲିନି ଯୋଉ ଗୁଳ୍ମରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ କାମରେ ବା ଆସୁନାହିଁ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ କଣ ଖୋଜି 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 ଭଗବାନ କିଏ ବ୍ରହ୍ମ କିଏ ସବୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବେ? ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି। ଅନେକ ଜନ୍ମ ବିତି ଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପରେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସବୁ ସଂସାରଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ଅଟେ। କୋଉ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ଅଟେ ସଂସାରଟା? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉ ଶରୀର ପ୍ରକାଶ ହଉଛି ସଂସାର? ମାୟା ଶକ୍ତି, ମାୟା ବହିର ଶକ୍ତି ହଉଛି ସଂସାର। ଏ ମାୟା ଶକ୍ତିକୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ମୟ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ କରି ତାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାନ୍ତି। ତଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅନେକ ତତ୍ଵ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏ ମାୟା ଶକ୍ତିରୁ। ତେଣୁ ଏ ମାୟାମୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଭ୍ୟାସ କରି 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 ବ୍ୟକ୍ତି ଗଲେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଖୋଜି 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 ସବୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଶେଷରେ ଜାଣିବୁ ଯେ କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ଏହାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ସେ କିଏ? ସେ ଅଲଗା କଥା। କେହି ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ସେ ବାସୁଦେବ। କଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ବାସୁଦେବ ସର୍ବଂ ଇତି ସମାହାତ୍ମା ସୁନ୍ଦର। ସେଇ ଅନୁଭବରେ ସେ ପହଞ୍ଚେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜିର ଯାହା କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। जय श्री प्रपात की जो पुस्तक भक्त वृंद की जय। निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। एठू गोटे सबुठू गोटे इम्पोर्टाट श्लोक है कौन? आज तुम्हें निष्कपटे हईला कृष्णाश्रय, कृष्ण आज निष्कपटे तुम्हारे हईल। भगवान ठारे जे निष्कपट प्रेम करिवो, निष्कपट भक्ति करिवो, भगवान ताकू ग्रहण करिवो। जदि किसी कामना रहीगला माइक कामना, भगवान आ ग्रहण कर परिबेनी। निष्कपट केवल केवल भक्ति, केवल आ भक्ति को भगवान पसंद करते। हरिबोल। ना कौन अच्छे मनोहरण माता जी? आज्ञा केवल प्रभुजी। आज्ञा। माता मोते पुत्र भावे करिला बंधन, सखा मोते बंधु भाव सख्य भावे करे, सखा मोरे प्रेमे करे कंधे आरोहण। भगवान सखा कौन करे? भगवान को कांधे आरोहण करे। मते चंद करके निये कन्हई। माता सेपटे पुत्र भावे करे पालन, पिता पुत्र भावे करंती ताड़न। तेबे संगटा का द्वारा का सहित होउची? सखा माने का सहित संग करुचंती? माता का सहित संग करुचंती? पिता का सहित संग करुचंती? कृष्ण संग, भगवान का संग। भगवान श्लोकटा अच्छे ना? ये श्लोक अच्छी गोटे सुंदर श्लोक गोटे कौन? ये गोप्य किं आचरित पुण्य, गोप्य किं आचरित पुण्य जद्वारा अहो भाग्य नंद गोप व्रजौकसा जन मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सन्मा सनातन। ये माने की पुण्य करथिले जे
ये तांकर पुओ भावे सखा भावे बंधु भावे सनातन ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म भगवान आसिकी एठे आविर्भाव होइचंती कार पुत्र भावे कार सखा भावे कार बंधु भावे एभଳି आसिकी ये सनातन ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म आसी क्रीड़ा करुछंती तेबे एठे क्रिया करिवार उद्देश्य कौन कहीं आसिले आउ कोठी गलेनी कहीं ना एठे केवला भक्ति आउ किछि नहीं केवला भक्ति अर्थ एतरे ज्ञान मिश्रा नुहे ज्ञान मिश्रा भक्ति नुहे केवला भक्ति माने आमे जेंति साधारण भावे पुत्र कन्या को पालन लालन करुचे ताड़न करुचे ठीक से भली एटा होची केवला भक्ति ये सुजोग क्या मिले केवल ब्रजवासी मान को मिले सनात पूर्ण ब्रह्म भगवान सहित ये खेल कूद करिवे लीला करिवे बुझिपारे हरि बोल प्रभु जी 233 और 234 नंबर श्लोक भी माने लास्ट श्लोकटा भी बहुत बढ़िया लगे आदि कृष्ण प्राप्ति योग्य होइल तोमार मन वेद धर्म लंघी कहले प्रसाद वर्षम केते कोन श्लोक हां आपण जो कहले 232 श्लोक ता तळे 233 और 234 ए तीन श्लोक बढ़िया